अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। रोज़ाना आपको एक से बढ़कर एक अच्छी वीडियो जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर मिलेगी, और थोड़ा सा मुल्क के हालात के हवाले से भी हम बात किया करेंगे और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी जो है वो इस चैनल पर आप चीज़ें जो है वो देख पाएंगे। सबसे पहले तो आज हम ज़रा सीख लेते हैं कि जो एग्रेशन लेवल है इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अब बहुत एग्रेसिव हैं अगर आप, तो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इसको साइकोलॉजी से, साइंस से और इस्लाम तीनों तरीक़ों से जो है वो इसको डिस्क्राइब करने की मैं कोशिश करूँगी कि गुस्सा अगर आता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या गुस्से में आप कौन सा ऐसा रद्द-ए-अमल है जो आपको देना चाहिए। हम वर्ल्ड ऑफ विज़डम में आज आपको पता है कि जी रहे हैं, और बात ही जो है वो साइकोलॉजी की करते हैं, इस्लाम की करते हैं, साइंस की करते हैं। तो इस्लाम और साइंस का कनेक्शन आज से 1400 साल पुराना है। जब इस्लाम आया तभी जो है वो साइंस ने प्रूव कर दिया, और तभी जो है वो साइंस का वजूद भी आया, और उसके बाद साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि इस्लाम जो आज से 1400 साल पहले आया, जो इस्लाम ने चीज़ें प्रूव की वही साइंस ने जो है उनको प्रूव कर दिया। देखिए, गुस्सा जो है ना दरअसल एक जज्बाती, एक कुदरती जज्बा है। ये गुस्सा हर किसी शख्स में होता है, ये नहीं होता कि कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता। गुस्सा बहुत सारे लोग करते हैं और सभी लोग करते हैं। एक कुदरती अमल है, कुदरती जज्बा भी है गुस्से का, लेकिन इसका आप गुस्सा कितना करते हैं, कितने लेवल पे करते हैं, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। जब आप ख़ुद को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हों तो आप उस वक्त ये समझ लें कि आप किसी ऐसी नाइंसाफ़ी का शिकार हैं जो आपके साथ हो रही है, और वो गुस्सा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिमागी साइंस जो दिमाग का एक हिस्सा है, आपको पता है, जिसे हम कहते हैं कि ये दिमाग के एक हिस्से में बाकायदा तौर पर इस तरह के हार्मोन्स खारिज होते हैं जो गुस्से वाले होते हैं, खून में शामिल हो जाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल में शामिल हो जाते हैं, और फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, सांस भारी हो जाता है, और जिस्म जो है वो उस वक्त जो है वो लड़ाई के लिए या कुछ भी बोलने के लिए एग्रेशन की तरफ जो है वो आपके दिमाग को पैगाम दे रहा होता है, और गुस्सा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका फ़ायदा या नुकसान इंसान के अपने जिस्म को या दिमाग को पहुंच रहा होता है। ये अगर बेकाबू हो जाए तो हार्ट अटैक का भी बाइस बन जाता है, इसमें मैदे की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। और माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि ख़ुद गुस्सा मसला नहीं है, मसला तब है जब गुस्सा आपका बेकाबू हो जाता है, क्योंकि आप अपने जज्बात का कंट्रोल जो है वो खो देते हैं। और साइकोलॉजी इस गुस्से को 3 सतहों पर देखती है। अगर हम माहिर नफ्सियात जो है इस पर बात करें तो 3 सतहों पर जो है वो इसका बयान सामने आता है। एक, दबाया हुआ गुस्सा, यानी आपका जो एक पैसिव एग्रेशन है, वो गुस्सा जो हम अंदर ही अंदर पालते हैं, उसको दबाते रहते हैं, ये आपकी अपनी जहनी सेहत के लिए बड़ा बुरा इम्पैक्ट डालता है, बड़ा बुरा असर जो है वो इसका पड़ता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दबाव, डिप्रेशन जो है वो इसमें बढ़ जाता है, और इंसान अपने अंदर ही ये दबा हुआ रिश्ता फील कर रहा होता है, दबा हुआ गुस्सा फील कर रहा होता है। ये वो गुस्सा है। अच्छा, एक गुस्सा होता है जो फ़ौरन से ज़ुबान पर आता है और इंसान फ़ौरन से अपना गुस्सा जो है वो निकाल देता है। एक काबूशुदा गुस्सा होता है जिसमें आप कंट्रोल रखते हैं, बेहतरीन शक्ल है गुस्से की, जिसमें आप इंसान अपनी नाराज़गी को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है और दूसरे बंदे को माफ़ करने की सलाहियत भी रखता है। इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ना आपके दिमाग को नुकसान होता है और ना ही बाहर किसी को जो नुकसान होता है। लेकिन अगर आप इसमें इस्लाम का नुक्ता नज़र देखें तो इस्लाम में गुस्से को एक बहुत बड़ी आजमाइश भी करार दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, यानी कि अल्लाह ने ऐसे लोगों को एहसान करने वाला बनाया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू कर ले, यानी गुस्से के वक्त किसी दूसरे का नुकसान ना करे। और एक और हदीस में है कि अगर तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो खामोश हो जाए, अपने गुस्से को जो है वो खामोशी की नज़र कर दे। इस्लाम गुस्से को ख़त्म करने का हुक्म नहीं देता, कंट्रोल करने का हुक्म देता है। फिर जज्बात का फितरी अमल है, ये गुस्से पे काबू पाना इंसान के अपने बस में कभी कभार नहीं होता है, और ये अमली हिकमतें और तरीके अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो गुस्से को कंट्रोल करना हमारे लिए जो बड़ा आसान हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुस्से को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। साइकोलॉजी में देख लें, इस्लाम में देख लें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ इसके अमली तरीके जो हैं वो बताए भी गए हैं और दिखाए भी गए हैं और सुनाए भी गए हैं कि आप गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस्लाम की बात कर लें तो अहादीस मुबारका से भी हमें मिलता है कि अगर आपको गुस्सा आया है तो आप अपनी जगह तब्दील कर लें। बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं,
اور پانی پئیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی آخرالزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا تھا کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنی جگہ تبدیل کر کے، اور سائنس بھی آج پروف کرتی ہے، 35 سیکنڈز دیتی ہے سائنس کہتی ہے کہ 35 سیکنڈز جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ وہ 35 سیکنڈز اگر آپ اپنے دماغ کو کسی دوسری جگہ پر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، یا اپنے غصے کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کسی دوسری سوچ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں، تو 35 سیکنڈ کے بعد آپ کا غصہ آٹومیٹکلی نارمل سچویشن میں آ جاتا ہے۔ غصہ شیطانی ہے، یہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ اپنی پوزیشن بدل لے۔ سائنس بھی کیا کہتی ہے کہ اپنی پوزیشن بدل لیں، اپنی سوچ بدل لیں، تو آپ فوری طور پر اس غصے سے نکل سکتے ہیں۔ پانی پینے کا حکم آیا، جگہ کو تبدیل کرنے کا حکم آیا، اور دوسری بات، ہم ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ مشورہ یہ بھی دیتے ہیں کہ 10 ٹائمز اگر آپ ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں اور آپ 10 گہرے سانس لیتے ہیں، تو آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی دل کی دھڑکن نارمل پوزیشن میں آ جاتی ہے، اور آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر آپ پیدل چلتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو سودنگ ایفیکٹ دیتی ہے، کوئی اچھی خوشبو، کوئی گیلی گھاس، یا کوئی جو ہے وہ ارد گرد پڑے ہوئے آپ کے فروٹس جن کا ذائقہ یا جن کے جو ہے وہ، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، تو ایک ٹپ میں بھی اپنی طرف سے آپ کو دے دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اعصاب پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اعصاب پہ کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، ایک تو فوری اپنی جگہ تبدیل کریں۔ دوسری خاص بات کہ کوئی بھی چبانے والی چیز جس میں آپ کے پاس سبزی یا فروٹ میں کوئی ایسی چیز جسے آپ کاٹ کے نہیں بلکہ دانتوں سے چبا کر کھائیں، تو یہ بھی آپ کے غصے کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر اصل حکمت عملی کو جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے آپ کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی، آپ برے نہیں ہو جاتے۔ کسی کی بدتمیزی کرنے سے یا بدتمیزی، غصہ آتا ہے بندے کو، جدید سائنس تحقیق بھی کرتی ہے اس حوالے سے کہ اس کی جو بہترین فارم ہے جس میں ہم اس کا علاج کرتے ہیں وہ CBT سے کرتے ہیں۔ ہم اس میں جو ہے وہ ایک بیہیویئر تھیراپی ہوتی ہے، جس کو باقاعدہ مشہور ترین یہ طریقہ علاج ہے، جس میں آپ اپنے خیالات کو جو ہے وہ تبدیل ہوتا محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو دوسرے شخص کی بات نارمل لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جتنی مرضی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ اس کی بدتمیزی کا جواب جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں، یا تو خاموشی اختیار کرتے ہیں یا غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ آبزرو کرتے ہیں کہ آپ کے جذبات کو صرف جو ہے وہ آپ نے ریاکٹ نہیں کرنا، اس وقت آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ریاکٹ کرنے کی، آپ کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دماغ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، سچویشن بدلتی رہتی ہے۔ ایک بار غصہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے تو انسان غصے کو کنٹرول بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ بہت سے پاتھ ویز ہیں دماغ کے جس میں جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر میری نصیحت یا نتیجے کے حوالے سے بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ غصہ دوستی کو بھی تباہ کر دیتا ہے، غصہ محبت کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور ایک ایسی جلتی ہوئی موم بتی ہے کہ جو غصہ ختم تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو روشنی آپ نے کریٹ کرنی ہے نا دنیا کے لیے، اس میں جنگل کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے غصے سے، اپنے غصے کو پالنا بھی نہ سیکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ آپ غصے کی اس سچویشن سے جو ہے وہ نکل سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسلام، سائنس اور سائیکالوجی تینوں پروف کرتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول کرنا ہی بہترین حل ہے، اور اس کے کنٹرول کرنے کے طریقہ کار بھی میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت آپ کے لیے جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی۔ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔